Bismillahirrahmanirrahim. In sambahayang salatut tarawih, in hukuman niya sunnah muakkada. Ibig sabihin si sunnah muakkada hati niya, masuok siya pawajib, wala siya katinggalan si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam except ipagsabayang nga masjid. Ang pain Nabi, magsambayang nga masjid din Nabi, bang mukitaw ng mga sira, suy-suy, nakatura in Rasul, nagsambayang salatut tarawih a masjid. Pag ikaw pat sindum, wala na siya gimwa, pasalan, in kahanggaw sin Rasul, bangyat to continue niya, diyaran niya, pagsambayang niya sin salatut tarawih a masjid, sumud siya pawajib. So, ang kanat to, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala na niya to. So, uno pa, in salatut tarawih, in rakaat niya, bang kita marikan Imam Malik, katluan tagunom rakaat, in kan Imam Malik, katluan tagunom rakaat kan Imam Malik. Sampay witir katluan tagsiyam. Mangisab kita manikan Shafi'i, Hanbali, Maliki, in sila kawan-kawan da rakaat, kawan tagto pa witir. Pagubos, after yadto, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nawapat man siya, pagsubli Abu Bakar, wala na naawon in pagjama nila sin salatut tarawih. No kabalikan, suway na nakasubli i Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, siya na nang Umar khalifa, ampa nakasubli si pagsalatut tarawih. Mayta nakapagjama sila sa salatut tarawih, pasalan kita Umar ibn Khattab nagsambayang yung mga sahabat, yung mga tabi'in, kanya-kanya na sila, way na sila nagjamaa, aw nin haway, aw nin masjid sa bukun berjamaah. So in natali Umar ibn Khattab, tipon niya balik in mga sahabat, yung mga tabi'in, tipon niya balik asupaya maawon in paghambog pagjamaa. So random man sila nagjamaa, niya ka di mga sahabat o si mga tao niya, diyaak niya nag-imam Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab amok ding mga hafid. Diyaak na Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pag-imam. Doon man nag-imam Ubay bin Ka'ab, agad maubos ng suratul Baqarah apag imaman sampay sugpatan pasin suratul Nisa. Wala sa daos ang ba niya maubos. Na yato hawa sin pag sambahayang sin mga sahabat, iba si mga tabiin. Sampay na kaya ni Ubay bin Ka'ab, bawak ko sila tupyon na, amin nagtarawi na sila. Long Ubay bin Ka'ab, ya Amir al-Mu'minin, hadihi ni'matun bid'iyah. Long niya, amunay ni long niya in ni'mat long niya, bago. At niya, hinang bago ini. Long yung Umar ibn Khattab, nga naan, walakin ahsan. Ulong niya, bago siya hinang, sa kawalong niya, ikarayaw. Iban long ni Umar. Iban, nahinang na sin Rasul. In nagjama, salatut tarawih, hamod dya, wayroon niyo jimo ko, pakawantag siyam. In pagjama. At nagjama in Rasul, tuy room na. Gusto to, pisaran niya na yung mga sahabat. Sa wala nila yung mga sahabat, nagjama. Sampay Rasul sallallahu alaihi wasallam imyan, alaykum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Panggayong kung kama sunnat ko, iwan sunnat si mga khulafa. Si Umar, ang kaysa nakadesisyon biyayad to, kapag jamaan niya, pasalan, amok siya nga khalifa. Sarta, kag binisab si Rasul, bang nahinang sinupat khalifa, suway, makajarikaw, simingod, kanila, bisan wala na hinang sin Rasul, basta na hinang sinupat khalifa, makajarikaw, simingod kanila. So, hati niya, in salatut tarawih, aun kawan rakaat, aun katluan tagunom rakaat, dipindi ha kagausanta. Dipindi ha kagausanta. Sa hindi ka to, bang kita mari pariwayat, si Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagkan Aisha radhiyallahu anha, in Rasul, min rakaat si Rasul, 11 rakaat, iban aw 13 rakaat. In Rasul long niya, nagsambayang si salatut tarawih, aun hangpo tag isa rakaat, iban hangpo tag 2 rakaat. Aw na po tagto, aw hangpo tag isa rakaat. So agad na in witir. Agad na in witir. So bang supama nagsambay kita tarawih, di ka to kabiaksan na inang kita 8 rakaat da. 8 rakaat in tarawih, 2 in witir, so hangpo tag isa katan. So bang supama in imam diak nyo wala nagwitir, na ay nakamo magwitir. Adapon bang kamo magwitir, pag witir kamo sa kanya-kanya na kamo. Adapon bangaon mag-imam,
na pabilang imam nagwitir, agad kamo. So sabi nagi sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kama ma'al imam, man kama ma'al imam, man kama ma'al imam, apabila lang niya kamo timindog iban sin imam, hatta yansarifa sa hingga maubos in hati na sa hingga maubos in sambayang at pagsalam sin imam, ubos na, kutiba Allahu lahu qiyamul lail. Hati na is qiyamul lail. Qiyamul laila hati na bang kamo miyagad da imam nagwitir si dir ka tatarawih. Magtarawin imam sambil nagwitir miyagad kamo wala kamo minig. Mapwasin ang hajat niyo, mapwasin ang pag-ususan niyo. Laong si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kamo miyagad si mambayan si imam sambil nagwitir naubos. Laong si Rasul isulat kay musinallahu taala ataw kan ilukis kay musinallahu taala biya kau sin nakasambayang tahajjud. Allahu akbar. Kita mo na in kita isab magi-imam, ci kung tamarayaw in jamaat, abang katab mo mataw jamaa mo malaas, at tawakan mataw jamaa mo nag-usaw-usaha, suway mo kita uning kahalan sa situation. In kita magi-imam, ayaw ko mag-usos, amuin suway sa jamaa. In pagtarawi tarindi, aw kagitan ta, day-day na maubos, aw malugay maubos, depende sa situation. Bang katab mo mataw bataba aguhiwan mo, ikay magpatanam sa ayaw ko lando magpahaba. Sa wabnayta, inagis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ida amma ahadukumun nas, falyukhaffif, fa inna fihi mustaghira wal kabira wal marida, wa dal haja, ida salla li nafsihi, falyutawil ma syaa. Okay. Law sinabi, hapabila kamo mag-imam, apabila nabuk din kanyo mag-imam, pamano siya, falyukhaffif at sarang-sarangan nyo sadya. Bukon mahaba, bukon daysab mahaw po. At partangahan. Partangahan, pag-imam nyo, bukon pahawaon tuod. At falyukhaffif. Pag-ubos, fa inna fihi mustaghira wal kabira, sawab, aun din doon, mga iban nyo, aun din mga mabata, aun din mga malaas, aun mga walmarid, aun mga nasasakit, aun mga magahajat, sabing kaywanan, aun hiun, aun taon, hati niya, suway sarang-sarangon pag-imam. Sarang-sarangon pag-imam, walaw pun, idasal li nafsi, adapon, mangisay sa mura sumambayang, baran-baran mo sadya, failutawil masya, na pahabaon mo din kabayaan mo, at tinabangisay sa mo, bisan kaw din na humundong. Kung isa-isa mo, bisan ka magpahaba, adapon bang aun jamaa mo, kontrol mo pag-imam. Ayaw magpahaba tud, ayaw na siya magpahaputod, paltangahan, sa wabdi mo kay ingatan in jamaa mo. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, yato yung mga parakala hukuman kahatyon na to. Damit ka ni mag-imam, bang aw kita na tulawi rin ka to, bisan pa batabago, so ay yatin pa'y mamunta. Ayaw kita mag-usos na tupaunahan, so kat ko malaas, bisan na siyang ko malaas, tabi ada ko man, di ko mumingat masa, mayroon tajwid mo, way panghati mo hukuman, ayaw ko mag-usos, bisan sa batabago, ang nakapangadji, nakaingat, hamon niya timpay mamunyo. Gamit yan, inwitir, parkala sinwitir, magsabayang tarawi, makajari ra Hawaii, makajari ka Hawaii magsabayang tarawi, makajari ko pa masjid, dipindi, bang kumingat na magsabayang tarawi, bang ka mo mataod na, bisan ka mo Hawaii, ikay mag-imam, adapod bang ka rimengat, maraw, ina masjid ka, makahati pa ka, makarungog pa ka mga nasiyat. Inwitir, bisan mo ko na tarawi, inwitir, sa lukay sing kabuhita, manjari kita magwitir. Bisan bukon na tarawi, manjari ko magwitir, sampay imyan pa Imam Ahmad, isyu, minggal sinwitir, tiud niya, adilatod sa magwitir, di tayo maunin mga saksi niya. At iniyo, bisan ko sumaksi unong parakala, di tayo mau. So, inshallah, subhanahu wa ta'ala, inya to parakala, hukuman sin tarawi, iwan si magi imam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.